Yun. Mm. Okay, mo mi champ nga very busy ka tata para iti umadanin nga laban mo. Ngam champ kasano nga naijaya kinyam or naipakaammo kinyam nga sikaket lumaban iti championship tapos jay flyweight division pa champ. Dati ko in offer Pimanti one championship into the and akas mga gamin idi dagi previous nga interview if one championship give me the opportunity to fight for the title in flyweight I will grab it kung ako nakpiman kat I believe dito iti opportunity dito iti opportunity nga diayan and one championship gave it to me kat nagmimitingan mi mati team ko nga awan han nga loss ngum no di kat opportunity pa itap no grow as an athlete and to make history for the Philippines. Oo, tanukas pangarigan champ. Isika iti kaunaan nga MMA champion nga agbalin nga 2 division champion iti mixed martial arts. Ngam from strawweight anya dagiti kwa. Ada ba iti dakkel nga adjustment for you as an athlete mapangka iti flyweight division na champ? Ako matunay Bumbo Jordan tano no strawweight gamin agbawasak nga iti dakkel nga kilo ladta. Ngam no strawweight pi manekat basit lang mga talo nga kilo kasi lang ti bawas kos lang nga isugamin dayto iti normal weight no malagip yu Bumbo Jordan no agay ayam kami iti bagyo pa lang. Ngayon flyweight ak nga lumablaban han nga strawweight na talaga. Da kami kada Dani, Shaq, the Jumar Pak, flyweight kami nga lumablaban. So, it's my natural weight nga kunad. Makuna. Okay. Siyempre, iti strawweight, awanan iti rumbang nga patunayam, talaga nga sika iti ari or king, iti nasao nga division. Nga, iti dati flyweight division, nang runat may isang hapon dati makalaban mo, tapos ijay pa Japan mismo dito anya tata, iti kisla jay pressure for you para iti naso nga laban anya jay mental preparedness mo going iti naso nga laban na champ. No para kat di matkid di kanyak Bumbo Jordan kat excited ak. Excited ak ta lingaw it's an opportunity kanyak kun awan ti mapukaw it's they ko lang kat dakkel nga talaga nga challenge ta hanak mat nga lumaban ni J strawweight ay J flyweight nga no sino lang ngum no di kat day champion nagbalin ni Suna nga champion for a reason nga isuna ti best EJ nga division so nga for me baro nga challenge dito nga talaga iti career ko ta dengod ngumato tayo ti weight division and day champion pa lang ti kalabanan tayo so nga para kanya nga excited ak no i-challenge mat day bagik iti bigger aspect nga dito yung career ko. Ni Yuka Wakamatsu imo nang inabak ni Dani ngam jari match da kasla nga nakabawi suna and may sapay nga dagehe inabak nan sa na-scout mo DJ style ni Wakamatsu champ? Isuna kat kumbaga no day height ko kat 5'5", isuna kat 5'6", ngam day reach ti ima na at atidog nga talaga. Kumbaga kasla no tumakder isuna nga kat day kasla jay i-reach na kat dumanon nga jay tumong na. So nga kasatidog na talaga jay ima na. Kasla asidog nga dumanon jay tumong na iso nga kun may sapay na dagsan ti day straight na straight nga danog na so nga day ti banbantayan kun day isagsaganaan and of course idi pinmasok iso na ti one championship kat talaga nga day ima na ti lablaban na ngam tadta nakita tayo di growth na as a martial artist nga nag-improve iso na ti dakkel iti takedown defense na kan ti ground na ta syempre na nakalaban na dito na Rhys McLaren kunda Demetrius Johnson kun of course naabak na ni
Moraes, which is former champion nga black belt ti jiu-jitsu. So makunak nga he is a complete fighter no apay nga nag-champion isuna. Okay. Syempre si Kaket nagbalinkan nga two-time champion iti strawweight, talagang battle tested kamaten champ ngam iti arsenal mo as a martial artist going iti laban. Anya pa jikwa areas nga kayat mong i-improve going ijay laban or as a martial artist champ? Kahit ko nga may pakita ko mga nga mas mix ko pa ide striking ko to take down de man nga matulad ng kasla ko mga kani Demetrius Johnson di kabasbasit na nga de talaga nga nakuti iso na nga he can strike damdama nga ikat nag take down tapos no tinik down da iso nakatakder nga dagos iso na matag take down kasi hindi hanso na nga madanagan no ure na ti apanan na de nga laban sila kasi di kahit ko mga ma-attain ko as an athlete mat. Proven and tested maten nga uray ditoy kayo locally nga agin ensayo karigiti dadakkel nga laban nyo ket talaga nga makapag-prepare kayo nga adda ba iti plans iti Lions Nation MMA or iti sibubukel nga team mo nga ag cross train or mapan karigiti nagdudumang MMA clubs for your preparation and dati training mo going iti datoy laban mo champ? Tadta Bombo Jordan ko awan de nga might kumaday no awan pa nga iti laban tag kaskas di kami ti sabali nga gyms at nag-absorb ti knowledge iso kumati plano mi manon kan Manong Edward ngam dayon inikandak iti laban this November might lang ta kwa syempre kas nakunamtad tayo na kalabanan ni Danny Kingad twice. So may isa nga main training partner ko talaga tatangay kat ni Danny. Ta iso natin naka-feel pipigsa ni Wakamatsu kun iso natin makinamo no kasano nga abakan. No kas pangarigan champ adda mangijaya kinyam to train abroad. Who knows? Baka dito ijaya ni Benguet Congressman Eric ya. I-grab mo ba dito ang opportunity or mas prefer mo nga agin sayo iti ditoy kabanbantayan tayo dito Baguio Benguet champ? Well no tanga fight camp may kat i-prefer ko lang tapay nga ditoy. Ngay kat nga may grab ko din nga opportunity bagami nga siyempre no malpas laban mabalin ko na ibagami that's a big opportunity ladta manuti kasi dyan no adat mang support nga training ije ibang bansa nga ikat dakkel nga opportunity di ay talaga. Okay, malaksid kini jay talagang MMA fighters mga kakadwam nga nalalatak or mga popular nga MMA fighters da Edward Fulayang, Kevin Bilingon, Danny Kingad ken da Stephen Loman nga kakadwam iji training camp. Ada pa iba nagiji dadumang coaches mo nga innala, for example iti ground, jiu-jitsu, boxing and dagiti dadumapay nga klase iti martial arts champ. Adalat tawat piyan ni Prof. Gib kun ni Kualata ni Manong Gadwin ni Prof. Gadwin isudalata nga talaga ti nakita ngayon no agpanunot da gamin nga ikat dingi mausal ko iti MMA piman jiu-jitsu dang ikwada nga ada gamin dagi for jiu-jitsu lang nga techniques nga talaga nga although one mabalin nga apply ti MMA ngam jay mas applicable iti MMA. So isuda pi man ti mangilawlawag no minsan. So nga binuya mi idi na minsan jay laban da kan Dani nga first no apay nga naala ni Dani ti kastoy nga chok takas jay small details nga kat review on da pi man nga para kanyam dahito iti
kasapulan nga aramidom. Deti kamali ni Danny EJ, kamali ni Wakamatsu kung kunada. So nga, it's about small details kat nagmayat. Mm. Okay. Actually, nabayag pa jay laban mo November nga kanong agrugi jay training camp mo, champ. Well, it didn't offer T1 dito, I think. Nakarugi ako ti conditioning ko about 4 weeks ago. So nga, dahil nakarugi tayo jay baseline ti strength tayo. Agrugian ti talagang training camp this September para iti 5 rounds nga laban. Okay. Siyempre, kabisadom no raduman dagi jay kapartner mo, da Danny Kingad, kenda dumapay da Stephen Loman. Adaba dagiti plano or panggapyo nga galamat iti da mga sparring partners from other clubs, like for example ijay da clubs from National Capital Region or kadagiti da dumapay nga MMA clubs sa champ. Well, deti mayat nga kuha ko man nadati balak mi. Siyempre de mas agkit-kita kami di mas makatulad nga ikan ni Wakamatsu. Although ti closest nga nakita nga makatulad kan Wakamatsu kat ni Danny kan ni Jeremy Pacatio. Jeremy kat atidog atidog di rich na. So kalkalpas lang di sparring medical man kat talaga nga Wakamatsu di kutina kat medyo marigata na so nga dayti adjustment nga i-improve mitad ta dito training camp ko kan agkita kami pa dagi athletes nga close to Yuya Wakamatsu. And syempre mo tayo champ idiket ko nagsagrap ka iti donor or injury, naka-recover ka and nakasubli ka as a strawweight champion. Kumusta tata? DJ feeling mo awamat iti rikrik naam dadu mga injuries or siguro parikot mo overall physically champ? Awamat Bombo Jordan de continuous lang tadi papigsa iti tumang nga in ti dagay PTED nga exercises ta kasapulan nga lifetime nga talaga nga papigsan ti tumang. Anlang nga kanyak ng kanya tayo kumamin nga athletes. So, tapno iwas injury. Exercises kapang papigsa iti tumang tapno iwas ACL injury. Yeah. Anya iti prediction mo going sa fight champ? Of course, mangabak tayo. Siyempre, first nga prediction, mangabak via UD siguro. Unanimous decision. Tahan nga basta-basta dahito. Dakkel nga bantay dahito isang one tayo. So, tapos dapat very impressive home court champ. Well, although medyo narigat nga mangabak ti UD. DJ mismo nga hometown Japan pa eh. Well, think by the grace of God, maala tayo di pangabak. Okay. Champ, sino tikwa? Agserbi ka sa corner man or coach mo to no lumabang ka ijay Tokyo on November? Ni Kuwabambo Jordan, ni Prof. Gibran, ni Coach Dondon, ni Manong Edward kan sumurot ni Kwa, Danny Kingad, sunat ti Kwa. Kala training partner ko ije. Okay. And champ, para kadigijay Pinoy fans tayo agbuybuya worldwide, nationwide, agibati ka man iti mensahem through Filipino at ano ang nais mong iparating sa ating mga kababayan na sumusuporta sa iyo sa buong mundo sa nalalapit mong laban. Go ahead, champ. Well, kanyayo amin nga sumusuporta kanyak ti amin nga Filipino athletes nga mga represent iti Philippines. Thank you very much iti amin nga support kan kararagyuta. Iso lang dahito iti
may isa nga pigsami no kunat kumbaga dayto ikat kunada nga one-on-one nga laban ngam I believe it's teamwork ladta teamwork ti support tayo nga rod ken ka miti may isa nga pigsami akas nakita tayo mat ijelas nga laban kuno awan kayo nga nang suporta kanya kay nang papigsay ti nakumkuhan tayo nga naalade nga pangabak so nga pangabak tayo amin di ay and dawatak man ti suporta kan ka this coming November 16 represent tayo man ti Philippines ijino Tokyo Japan yun. Alright. Okay, champ. Thank you so much manan. Iti oras ngayon payo iti Bombo Radio and mapangkantong bisi-bisitaan iti agtultuloy nga training camp mo dita Lions Nation MMA. Thank you so much, champ. Iti oras ngayon payo iti Bombo Radio.